Amazing! Ay, Mario. Guys, talago. Idol. Hello po. Shout out. Guys, so, first time natin pumunta dito kay Idol Romeo ng gabi. So, basically, nagpailaw na sila. Wow! Amazing! Ne Mars? Abe kay kumaring guys. Amazing! Ay, alam mo ano guys, oh? Guys, look! Amazing Soccer Fight! Hello po! Shout out kay Magkakayo! Say hi to my vlog! Hi! Hello po! Shout out! Hello! Hawa! Hello po! Tagano ka rin ko po! Simon! Ay! Happy birthday! Birthday na po ka ng mother! Hello po! Kami miss na nga. Ay, thank you po! Happy birthday! Kailan ko pong ba ng mother? 71. Ay, 71. Sana onedas ng guri makanyang age. Oo. Amazing. Sige pa, picture tapakan. Sige po. Hoy, sis Kenny. Belen, no? Ito na go, man. Ay, wow. Amazing. So perfect talaga. Pacheck si Mumutata mo, Kenny. Pane abak eh. O ngayon yung day ngayon. No? Uling, siyempre, magpasko na. Talagang, pailaw talagang Idol Romeo. Man. Wow. Aliyah Kaingin. Hello po. Aliyah Kaingin. Good morning. Good evening. Good evening. Yes po. Talaga eh. Oh, guys, look. Hello po. Hello. Shout out. Oh, shout out. Sige po. Hello. Amazing! Talaga. Diba? Ay, palago na pala din makantin eh guys, ulo nyo no. Ay, ni pala yung idol. Diyos ko, ilang beses na kaming mikit idol. Panglima na yata ang beses. Panglima ng beses. Of course. Idol sister. Yeah, ako rin first. Charot. Kapogi ng idol. Pogi ng idol ni guys. Guys, wala may idol. Idol Romeo. Patrick siyang mapanutot. Layo po yata yung Madam Soy. Iyo, mag-simbala eh. Ay, sino ba yan? Hello po. Shout out po. Shout out. Ako naman talapia ngayon. Ay, walang talapia daw. Hito! Pero buro meron. Buro-buro meron. O hito ate, nala. Bigyan mo daw ng buro-buro. O siya kaya idol. Ay, may singa na kang idol. Ayun eh. Dongin. Yan ka. Sana. Talago nanini guys, oh. Ay, wow. Ay, kalalam na pala. Kalalam na guys. Amazing. Guys, look, who's coming? Who's coming?
Georgia, Ampoy George. Hello. At yung tapa mo porak lang din eh. Ayan. Picture na ngayon. Ay, kagyo na nini, oh. Ay, kagyo na nining kalesa. Oo, be, oh, yan, oh. Ah, sakay ka dyan, Teo. Kay JB. Talaga. Diba? Amazing super pet. Eh guys, pag may time kayo, pasya lang kayo dito kay Lotgar Farm, kay Idol Romeo Katakutan. Libre lang guys, walang bayad. Oh. No ka rin ka pa, diba? Libre. Oh, may enjoy mo na ang ganda ng ano bang tawag dito? Christmas presents. Presensya ng Pasko. Amazing. Hello po, bye-bye. Bye-bye po.